كواشف كاتشكبوي قلب دسكون كواشف قلب دسكون كهجابو تشكبوي كواشف قلب كواشف قلب كواشف قلب ثم روح ولا كواشف قلب دسكون براجي كوتشكبوي نو بنا ثم روح فسره أني فنا براجي كوتشكبوي فسره أني ni refana ka secret o baraji ko chekaboy ka sirri nawati abikum noyo secret الذرة نوي ذرة نو ذرة أتوم نويو المركزية من بمركز لا مركز دي سيركل تشمانشي نيه كوريتي تشمانشي دي ودي مركزية ودي مركزي أمبي أمي سونغا دوني كنين كنا فلو kada akuma bunyaka nantu hakili ba lantu be tablo ba dota ka ti awonya koro ambe kuri bilibili ba doti kele katla ka kuri bilibili ba flananti saba katla ka kuri bilibili ba ti ay akan tan fam yarawa kuri inte markazi anti chemanje ba kori kele kori fula kori saba voilà bon monde be nyinina kase chamanjaina ebe se njubuli fika brashi foloche no yiduskunga brashi alqalb odi kori bismillah mbabe kofe ibu o baraji ko soko kadu wala ka baraji cheka boy ka timi kadu ne sereti ta baraji flana ma abe foma way ruhu ni am o yo baraji o ko fana cheka boy tubuni ka cheka shudi ya tumbe no ka cheka boy la anya example daw mango tele ni tele bena bo nyugo ni do bena bo tuma dola yani jakabo fi mani chaman bala fi jemani chaman bala kuru wode be wala ko baraji yale jaba ko fe me yani jey kana tuma do bale de ala ali dibi o kale cheka buyi jabe sorokana be soroka harmadin jay abe kumala wala be alkaaba soye wala be fendoye ba fe ka fe mi fle baraji sabana o de secret baraji voilà secret baraji o jumanye chamanche imbe gum baraji minna o de secret baraji chamanche yele a lumière a bibla baraji min kan net direct o e baraji folende atita flana ina komi amena flana fola la chomina abe fola dépasser abe ta flana na abo flana na abe ta sabana na mais a pur a yele yere a noro yere bela minka o de baraji min kelme kale yere la mu abela o de ka katimi baraji to beka ka foka wala o tisaka ke ma be gori hakili ma bi ta sorala aw ya ka fo jaga baraji sabaye donc ñini fembe mi ñini fembe ci man ci lay indi la anya exemple chaman di anko kesi kono ni nyana ma ba kono katana ifu baji ci man ci la gredo be baji kono o ba fama ko al jazeera o ba fama français la mal ko il wantalo katla ka so joye ka kono nimbe kesi mo ko bla o so kono
ka kononi kesi datu ka so ka tla ka dai fana so adala e fana be fo yoro jan dugu were la e ba fe ka wuli ka ta fo dugu ina ilimbe dugu mina ka tla ka bajin tege ka tla ka ta ilni yoro la ka so in clean ni ka daile ka tla ka kesi fana clean ni ko be daile onim bebe ke chukuchi ninde misali ya surumani ebe munde nyini na kono ni nyanama kono sute de kono ni nyanama kono ni fle ja ote secret ni mimbala no bala mala de odi secret yere oh kuma bi ande sisa donc odi gorlembe ya ninti sekanya pour kan gundo yere wala atenya dundala mbe karanden kerkele munu sira degré mimbe benye o karande dama be wele ka datu gudala ka sekre yere yirula kene ka yere kaye nya bosele mbala ala o tise ka kiya kenema parce que beban la mele sam ni beta abib la dina be wala me mo ko nyum bana me mo ko jugu bela me do bo mo ko te o kala ko mambo o lu bala me do bo kala ko ka bon o bala me do bo karamo yere be loni duma karamo ko mambo bolo karamo se ka jamana ka samta ka di mo ma chibori mo ka la ko mambo ka karamo ko mambo ayo koro famuwa tawani mo ko na kambe kan ka bele fo kene kanta ay atigi be ayre negena mais amba gori mim se ki ble beta nyani karamo baw fe noro tugu fe karamo betere noro tugu fe han yatigi ko medunda dana wuli ka jonte ka ta no fe e ka nyini gani secret la secret de fleka fo ni baytu yul nan dondi baytu muga anina tarabe baytu muga ni nani ma o de sunit le eru yere ga ba le vela e mugani fulay tani fulay so fela erti tani fulay te mugan nani fa subhana rabbin dakkan dakku wodi mugani nani dai nani kafu woy mugani nani nende kuma yisisa kani yang bikeni ambe gorli ke doni mamban korosi ambe gorli ke memben korosi kosobe ndama ka gusumi nankara tanyina ka nda gosola de ala kalimani ya dama nembe ke sawya ye mbe erere juguba do corriger duna kono sisa oye endu jamano kan shinwa jamano kan ni tabara duna kono e be tasira do soro yoga sirawbe yoga sirawbe o do wele ko chakra o fana sirawbe boni na yo na sirawbe min kala ma fen fen ye woro wulon la segi abe tomba tugulon de jam'iyatun sirriya tomba do be nda kono u dama de be nyon kala ma no be ka reunion ke ay mo shite ka kene kan o be telephone shi nyon ma u ka datu o ka gundo fo nyon bon adobe ka yoga betani chakra be damna kodila be nane kokolo ndefe kokolo ni yele be temo defe katimo fo katimi nasira digre da be nana e fo kan yorola ya no sira kan yorola o yuselenye parashidola no yu sabo kana wurr fo kana sekungulo chemanje o ba fo kusira sekerema o da to be endo doye fendo bu ka kunsigi sirlembe kungulo chemanje de la wala fendo sirlembe chemanje ina eno no bu ka gundo boy o bu ka sansi kenema sansi nun chaman ka barajo klote ni yawa o te o kana america tuguni klofle ni akana america tuguni yele nga temi ka ta fe gajigi puissance ka temafe kajigi kana kerla amodo boran fe kunu atiki ka kegu kosobe aka karamo be fo endu jamana de kan o be to ka to baw chama tuma be ka suryan ya to chama ka shakara lonu dama yoba sikere nunu ko dama ibi sige chugo mina ki ketan ki bloketan no allah ne ko ke chugo fala ibi tle chugo nun na ko lu bela jelen ke chugo faye ne ko
mi atike kay bombolo ko sebe ngo otuma aw be haju yere dilendi ba fe kany ni fen so ba ke chodi ko be to de ta to mun puissance ka buko ju to en puissance ba le ka besoin sama ka boduna fambe kana dama ko ngaw ba ke tende ko lu ba ke tende ngaw bo ke chodi ko bu ka besoin de bla aker la ka fa besoin nana afile ni abanya koro wa anya soro asorla ngaw bo ke chodi ko ba kani o ko ba kano de ngaw bi halaki siraka ko ha ko bi halaki siraka no bi halaki ka chodi kelenya sabade be ni buro ko no tre ko chayaw betimi ko fetan lumière dobe obe murmunu tan obe se kokolo doma obe yelen kanata no sira kanna obe mouvement doke obe hijabu doye obe baraji doye obe timi kana foka do ngulo kono foka ndalama ale machama obe da ngulo kono dema ote esprit yewa ote hakili yewa ay ngo nimbe to de ko wasailu ila wasailu ila al-qalb al-munawwar abella magani menke ka besoin blaiker la lumière la temia fi atemnata e concentré ananasa adonata nkoni shite nimbeto de ko siraw wasaka se yorola yoro do de be nyinina anya exemple da barrage sabade do barrage be tege chugodi o de mouvement nyin nunya mo olu yere to kalama be fendo kela uta kunyerlo ni mouvement chama ni be kunyambe sira do nyini mi manase ko tuma sira surman bi ibe fa nyina mi fe aw nyina no ku barat nyana yende aw be fa nyina mi fe aw mo blaw du sukuna no to ko Allahu aw mo blaw du sukuna fio endu jamana kan shinwa jamana kan nindi yu ka problem bili aw dunya bala aw masangolo da aw madukolo da min di harama denda kan puissance bla kono aw bolo to ko Allahu e re make min nyake e mo nyanyini e girna ka bla kunna dro ko fen kana besoin fle anana nyasoro anana chudi jonya bla kana abena yere mawa anyanyini pe fente se kana yere mawo anana nyasoro ken dodi ya sama kana e re de ya samawa wala dodi ya adimawa imma e ka sama kana wotewa obi doka fo ho ikamina imma akasoro puissance do be erela min ba fin samakan wotewa obi no do de be obi ba mina ka dimo ho obi bulu samakamina juma yi ni flala ngo ni flash ni flabe ya ka metro dan unu kaloni bay ube kanga mo million joli do ka tasira la dunia kono ni fen flabe yuche uma se fen be soro chugudi jonde ba dima uma se ko wala ulu nya bala dron ni ya concentre fen ka dri ba fen soro men ba soro chugudi hal sinu umo jabi ka karando yi ako ko alera pratique ni keni yi concentré ni fen kan afin nana afle nyakoro nyasoro kulu basoro oh nga usoro ken sigato law mais puissance jumande ya samaka dima kuma be yandi c'était fait nyere kayre samakana bo eyre dumbalo abena chumi eyre tal e danye dro yai aken sorla o tewa ngo jotu fana betande jotu fana betande jotu de boli dut lo fe gata mo salen kaburu singata ka sange do taka adaji do taka fendo to moto wote kana tutu nyon ko ka sirisiri ka zirentere nunu do ta ko nyina mo dondo akono ka wa faliku ta ko dondo akono ka dla ka ke joye aya famude na ko karsa ko tige otige besa ma tige besa chuko ma retalo ale tayadra ko kuma jofe ne ke jobe fembe ke ale mi la ko jode ba kela na fembe ba ke chuko ma ale retalo hal sini atalo ale be min lo dronyeni fo farafara nyon kan mkulera fena afenkera abana akera chugudi biante nete me bi kuma kuna ko sebede parce que be dunia be de kan ka corriger ça
ni tara endo jamana kan bibe mo million chaman de ni ko nunka million chaman u ye jama badi boko et puis mo baw de chaman buku wala ministre baw bala fama baw bala député baw chaman de benna dogola o benanga kuma yemeo wode ato ado betan sekere fo sila so kuma dola iko cheni mangala makoyi ka bankalama nama ka kalama jome ka kalama ngachi mo gombe ko nyanyi ni fambe fe mo yanse gambi fankelen kare ko na ko dine be yodi mo chama bi yoro be kra dine la ba ko ko dine be do ni tama to va be to ke kafiri dine mamboma dine na ka duna be de diriger dunia be islamien no de kama e doni min kare ko na ko dine be de fi bitake mo do fakali ko ma ke katasira fe ay ka fa ko parce que ma ke katasira fe e ko na ko dine be itani de dine be tumne ke ka ide famille dine mo ko te do dine ko no dine puissance ka boma abe fo sangolo ko na be do ko na yoro be fa itra yoro ibe doro do srala kono ka bo inna ad-dina inda Allahi al-islam gundo min biyan nyami fo akamade nye ngo mbena gundo fiye na drib se ka fuye fana abseka ko yere bena mebi o be fein samani minye woye reka ker puissance limania mimbi wodeto limania ni limania tinyalende limania minamba da alala wol limania dito kafiriya limania dito jotigi taba na fa chumina nfana tabu na fati pourquoi parce que puissance de harama din kero kono ikra islameo imaka islameo harama din be seko o puissance utiliser ni taram na gil spirituel fait mimba harama din puissance dogolen lo harama din ya alaka dan fero kaba kuma bile dodi a kono la ni fe mimbe akabu sangule harama din te badra fe de non voilà harama din fe bile de voilà encore ma awbaw ker min blakan aya famude puissance be bo ker de la café sama kana nku yo fawiye kuto kala mo fanye o nku ninde wuje ni ye fen na to puissance de yasama imma ka ni ala fe we wala yutasira we ala mo utasira o bi ka ire ni braka kan ni kani ni braka fen ka dron abamina hal ni kafiri bo shiri ko da abamina ala do puissance de haramadi makani be kan to bo nyona kali fen to bo nyona haramadi be ha titanya ni ni ya baraka senga do iba femina ngodi ya gundoyi ngoto ibe tubi jona ibe bakala pew jona noti ibe ta jahannama ako ha ibe ta jahannama ina la tesira law ebe kan ka fensa mani ka pesa mi to fana lo abe kan kana ma be na chuguti e to fana lo joti be kabako banike mu yoro juma kelimba ka atakela jotigi ta famba be ya ni da adara la ko jungo di yake abuli dugu tlare fe su 4 kata kabur la yar ni mo taro na ma jigi farmaci be to mayka ni farmaci tamarika pisasi munum be kuna abeda be yele imana dafe mina dra be ko yoronna ni sikire badi ni baytu mo ani nani ni anga baytu kono ha akabunde كسر نوات الذرة المركزية هل من أفوتكو عرب كان غرومو بلي دو هل عربو من نيمو نالو كفو نينكن ينتفر في كاني نيانغا كان دوغلم بادو دي كسر نوات الذرة المركزية مركز سنتر سر سكري نوات نوايو سيركل سبا voilà bon je tout ta kelema fo ndara la kojugu mu yenda la kechugo dugut la fe wuli ay kawli dugut la fe ka ta mo la kawli dugut la fe ka ta fen do ke kaka dalawa ay baraju be dayele avec kun fayakun flana yobolo wode ye jotigi be ni shite tugunde jina de be jina ka tasara ni donc kanado jola jina ko tren ka utiliser romna wodi a joko la may bo joyi mana na sanay ni barake ale redda le mbala be ket madola mais tumado abe kan ka jeli mun kantike ka faraka ka shew kantike ka faraka atla ka wele jina be na do ala shaytan be na do ala ka yelama
kebe kankane de batu be kankatikali kantikali kene de ten kalama abaka haju ni jina inde fe jina beta haju dla adana chugumi alete la ko fo jina fana do koy aleke ko ni joba do dron ko jota raka joy miskine den ke de adla na tum se ko la bisa ka radla miskine de do harama de bisa ka fo do ko lo jobe ma aw to antigara o bela jo million jiri be dina ko no kelen tala misra ka yere bo andi o bedla nan to mawdla jogle ndi dina ko no andi setuye afla kenaka du ko lo jobe aya be ko jamana do ko jodo bora ire ka se ka jodo mando dlan atese miskin harma dendi puissance tigi harma dendi ba dlan ka tlaki ire doya hadi kasa kafsai no yemin lo be ki ka baraka dendi min ye fana dlay be ko ka baraka dendi indi haqiqai ala moto jona fle mawlo jona fle harma dendi adla bi joki makono de fi kat lay be taddo ko na bi ka bi ale ka jonde parce que harma dendi adla yemin dlan e ka jonde we min fana e dlan o ka jonde e o di ato ambebe so ale ka dande ka wajibi do kuma fle nindi ala mais ka fend la kat la ki majiga hadi ka sa akafsay mais abeke muna beke fenfla jina ube yira kangania puissance be harma den kono wodi be fen chamanke aflana jina kana kada ke turbe ale kana do jola ka to ka ale batu ka wulu do yebe wulu kante gala do be wulu kante gala ka jeli ke kaso do be shew kante do be kamu kante jeli ye fembay imal do ma dande ni ka jeli boaka jokan ka jaka manamula kudda madama يقول بسم الله الله أكبر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا إله إلا الله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى تو كي تجد جوف في كابتنا نيادي جوتي ما كجوبتنا هاي كي تجد ما كجوبتنا نياتي كربا نما دالكنا ما يساس كده بيجنا كي بولو دو بورو كنو كو جو بورو كو جسد لا جو تيغو يري دسرا كسرا جوبا مي كان ناي كene ka anko mba kuna antalo ni miniyan de ba kono min do anke mbambulu do saka boka sama kana bele jele nyaay kasura ka allah akbar fo be kulira allah akbar fe fe erkele nyo gambe ala ka bunya fola kasura ka jiri benyina bebe kan ka fa allah akbar mo mun tu bisara jonye dem sen muso chawni muso nana ku senge ka tan kaya tan fo ite fu abedeni akan bo وقل جاء الحق وزهق الباطل يمين لا ارياد لا اجور دو تو يكو ما يكو جيتو اتو جيتو واندال انكو بي كدي يري جيتو جيتو بي يدي كام او جيتو بي جيتو كبي كا جيني بيننا voilà donc secret ou dibi mondo fa de secret ou la ayos ko ci harama dewna harama dim may cew may muso may tumado muso ka junga timi ciega mbaw ka ya fama wo chamambe woldi be duwa kono cete seromna sherati bakala ma ko muso boraka tra so karta saneke abeti yoro soro yorla ni cete nya ya abe binde ajigi tigele ga jugubulo ka kigu ka fere ka bun وسكا فرد لا فيه كاسي سوكوري ايت باكلا با ان كيد كنا عظيم او كافرك بوكو او مسو وكل اكو فرد بو محل شيطانك ان كيد الشيطان كان ضعيفا كل شيطانك فرد مدلا ابيك لا فلندو سكا فغاسورو مسو كافره ala kan kisama muso ka fere ala kan be kisama muso ka fere jugu ala kan be kisama ambo ya fama ha raide ya fo ne ma fo de inna kayda kunna aw muso ka fere azimun akabu yoke yusuf la annabi to donu be nasoro doni muso tmena yunus annabi kuntu yusuf muso e plan ka kama ka plan plan ka dlaga anaka annabiya atumba soro laula arra burhan rabbi ay laula arra ni yusuf tumayelika burhana preuve la rabbi atika preuve ala preuve do de yusuf la korosi kana sene musaima وصل يوسف يرى ديشون تاتو ما تفكوا دفوا ولقد همت به مسوي همناني يوسف يكفو بيجي يتكلنا فان كان يقول سورة أنفلا بسون موتيان وهم بها أيارك تشوكو كفرو بتشوكو أنت لون أميال مسوي يردو كن بينا يوتي كنك كسر هرم مسوي دافرين دوم أن يغير تجمعنا كنا مساتيا مسوي باتنا مغيوا وكافر دو تكنك يوسف نكا النبيا وهم بها فاير ديشون كاكا هم بها
laula natumake arra ayelike burhana privla rabbi atigi ala priv do de irala annabiya priv ala masonga fe tafsir tigu de ko afa de jabangirai ala mofi ala ni irala amufanya ko ni fe do ken irala ayo yoro mina dra borra de bri kabita dakari kabo muso fana ko ititlana bi o fana borla no fe bri katata ka drokima ka sama aya sama bulol droki ko fela afarla Yusuf alayhi salam Allahu akbar dabe lor midron mo fla don todo masache yere don todo ani demsin chidini detumbe kuma la sununa masache ni kalike muso girna ka mufo ko kuma wara jumande menina mais mami yala nyini kabe juma nyini e muso kabe soma dlana e muwere kanka ko tigila favra tola le beta datu ndronde c'est tout beta datu de kuma rete ayi muso ka fere e ni kuma niye min kanka min kera ka kalon tege katla min kanka la tigi kanu ka se katla ko fana befo dem sen cilini ni ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a nako yu masache mom ye juguma na nyine ka ka furu muso yere ye munde kaka o sara kanka ke munde ye o ye ka datu ndronde ayre jabiri illa an yujana ka datu de wala nyangi kala ka minga boko sobe nyangi bele de be aka masache o de be kere e muso kanya bo fe o de be laka dem sen jini ko masache droki infle folo droki yoro min farlembe na sura nyefela farala a muso yetiya fo na ya sura muso Yusuf ka drofi nyefela farala ndo o de ye muso yetiya fo o korode atunya selembe muso la muso ba yere nyina ay droki farala mais na ya sura Yusuf ka droki ko fla de farlembe fasadaka Yusuf de tinya fo de wa hiya musoy ay ka masamuso de mari kanon tigede masache ko kuma yitnya ngafle Yusuf ka drogi fla soro ko fla de farleme o ko ray musoy kuma borla no fera masaka soro ay saka drogi no soro fo ko fla ayom no o farla bolo o ko ray Yusuf tum burito de do masache ko muso ma innahu ni nyaw ka muso aw muso ka ferode ni aw muso ka ferode masache ka ke munde akoni yaw muso ka ferode nebe kamale la cheka nchi ngone ne bala obe jarabe ndo ala kuma ko rode ni wala a cheka Yusuf ka chenya kene o ka ko dandi anga bi karamo yere dobe na la kalimani adama Yusuf suratu Yusuf ayra nyame ka dobe ido anto to tinga la kalimani adama bon ni ko do yi mimbi ambaw ka ya fama de Qur'ani di afo dukule ma fo de Qur'ani di afo chauta be musauta be voilà donc alaka amke moye min be kisile me shetane mantoroma ani anni dingo mantoroma wodi ato Yusuf ay kuma dofo ako wama ubarri'u nafsiya inna an-nafsa la ammaratun bis-su illa man rahima rabbi Yusuf ni ala be nyon fi ha parce que ala da ko Qur'an ko no ay ala delu asra yaradu la kalama ay wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa illa tasrif anni kaydahunna ala musulun kafere musulun daraja bula chugo minna u jarabilen benna chugo no ba musulun ba fe kan ke chugo minna ni keni mane sobe ni e ala re mane kisi wa illa tasrif anni kaydahunna ni mu kafere jugo mai u kafere jugo ni mo kisama asbu ilayhinna be jaga katuma de ntekisi otuma fana be ke fel no balu do yedi ala hinanna e kan kisi ala ko fasarafa anhu kaydahunna ala ko nyuka fere jugu bo Yusuf ka ma seka ke nyenga kabako do yirala ayo dro ayayere biri muso ka fere jugu ala kan kisama muso nyuma be u kacha me muso jugu be u kacha muso na jarabila fenna ka ba plan ba bulo ikakisama ka gele parce que Allah taala yere fem do ke actif fam hal doni hal ni kira mo bade muso yoro do be ala kana to akai ala yere de o ke gundo do de ye ikira chugo abisoro muso imbi tugo ko fem biseki jarabe bo de ke o de kira Yusuf la 600 Yusuf na kan nabiya to mena soro koy
دوبا كرو يلما ديكو ولا قد همت به وهم بها كان ديشنتا كابي بريد نو 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 عرب كان اكرو بكن كان ولا قد همت به مسي همنا ني يوسفي وهم بها افنا همنا ني مسوني يوسفي كما جيلند دو ولا منياكسي لولا الرا برهان اور ياكسي mais ka foka tumbe burlade no burli ni ko wrede ay kabako yat mamina ala ay kabako yat da burlaw peut-être mami muso tumbaji na ma buro wati kono tumam muso ba kan ka plaund la kamat na ma buro wati la muso tumi kana soro yrede o yorod la ala yiri fendo irala pa kabna yoyi biri kapita da kare kabo muso fana ko bitet biri an no fe ka ko ka sama kana afana ya sama hoga drogi fara maso ngasigi kani ka soka be masa chema dama ani demshin chinni ka soka jisma ko ne yonche oh bita cercle saba sigre de tour assistant way ni ka sigre din to se ko fo bo wori dron de katimi ala folo idée yalla ñafo yo ko harama deñe ko na puissance be ñofo yo ko di hal ni kafir da be wala te hal mushriku abe wala te munabe parce que harama deñe do mane begando ay mais hali begando be puissance bula sa do be na ba fe ka konomina abi bulo ko ta ka kono fleka bula kono be na dron anya be romina ni kono na kono be to ka mumla se ka tatuguni abe munumul kan ka bin sain benamina puissance be hari begando la donc ko fen haqiqa dugulendo an kana tamper di sanfila na dungodo be kan nguli kata sanfila mununa ibi shiketi haqiqa ya abada ta yorla kram on betani profond na jukorla la mimbe ji jukora no ni baji dro ton di ba jukorla la o saube safurla jego be no balenu be no fen chamande be adugolen ba jukorla la tuma dola kelen bi ironi doni bo sanfia uta o mimbe jukorla o de ka chamimba yer la bo fen haqiqa dugolendo uka ikana tay shibe perdi mimbe tani sanfela la merci ko kuma bolo ke tande isenke fari kolo sanfela non fen sababi esprit cœur âme tay wol dugolendo i parti min dugolembe wode be sile ode bi laisser dogolen fi no i bateni i parti mbe keneka obi laisser zahir de ma mimbe keneka na inte haqiqa i parti min dogolembe wode bi laisser haqiqa dogolemma ni be ala nyini ala dogolendo i parti min dogolembe e bode ke ka ala nyini akilima kuma gorla de dogolembe ke ka dogolen nyini kene mala be ke ka san kene mala nyini ala puissance abel kafir la ambe sinola ambe nyukon kele bala dongodo ni ntenyaga ni kafiriya ni nteddaga ateddaga dongodo mankans la mon yokonche kasro farajo be kankan ka qur'ane sekero nyini ka alakira ka kuma kan sekero nyini ka ta baraka nay utakene alakira to utakene qur'ane to ubita pratique de ke si sa ube mo kra puissance be haramadina uba hal demsenu kara la livre be bolo ya na akli jige juma de araba mi ben tenami ben ale ibe akli jigin ka photo bo kana demseni cinni aba nya bo so fourchette la qui concentré ka fourchette jenge demseni cinni ha ubu karala de qui concentré fourchette la ka jenge do bo bushi mene ki nya bo sala que puissance la ka fa ambe sunu la sika ne shike dungo do manka ni puissance do de anya nyini ni karane pas bin be e koné abe français ka livre kono abe mbole ha arab la ma be français ma be français ma yire meno de bonara sona tele be akli jingde anga seka boka jayira wala dem seni cinini aw ba ya ba nya bu so fourchette la ka jinge slamé do voilà bon 600 ñu defo kamle ni ye nko nimbela jele ni kalonde nimbe shitane ka baradi e jonni harama de nyerda kile pisasi mi fleka foni jonni adala kine sira mun be tamane shakara ko aywa ka lumière temiti min feka na wurru jonni ni bela jelen pisasi da harama de kon ko alate ngi be ker
nimbe kunye ka ide la seker de kono ide kala temi katimina sira de fo ka sina se rola o iti klendro ka to yoro madron wa o fana loni be khasa imatani ko do va non bi concentrer dron ka allah fo ka fo nyendu sku nyasila ibe tarkiz ke ibe a puissance bouillant allah ber no fe allah andi be nyonka nyabe nasano allah nene be nyonka nyabe nasano ambe nyonka allah ni fe infleni ala adima ni fe infleni adima ala ni fe ndima o kana tunga gundo be poyi koyi anta tuti nya poyi ma nyo tuma do ngobe to ka nyina de do nya foye ibi kila madra banna ko kwale kare ken kisirabi ngo ala bi fe na jona et puis ni na yorola no tenit nya sore fatura ka ban ibe sani ka ibe ta jahannama katika koto femere bulu